अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा अम्मे नारायणा देवी नारायणा लक्ष्मी नारायणा भद्रे नारायणा। देवी नारायणीयं दशकं 5 सुद्युम्न कथा। जातासुतेला मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितो नेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेन सुताङ्कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा। सुद्युम्न नामा मृगया विहारी गतो हयारूढ इलावृतं सः स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोर्वव्रे पतिं पुत्रमसूतशैषा। न्यवेदयत् सा गुरवे वसिष्ठा एषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामं तत्साधनार्थं हरमेव दध्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः। इळावृतं मा पुरुषः प्रयाति चेत्सोऽस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्या गौर्याः प्रसादाय भवान् प्रियो मे। न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश्च तृप्तौ भवतां मदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद्वनिता च मासम्। एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे च हर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दत्। पुरूरवस्यात्मसुतोर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः श्रीनारदात् लब्धनवार्णमन्त्रो भक्त्या सदध्यौ भवतारिणीं त्वाम्। सिंहाधिरूढाम् अरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेथ सायुज्यमवाप चान्ते। शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्री सहजातितिक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः। पश्यानि मातः प्रवरान् गुरुंस्ते कारुण्यतो मां सुपथानयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिः भवानि ते देवि नमः प्रसीद। नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।